So dyan, turuan ko kayo guys pagkukunik nito guys ng ating keep base keep ito guys, no. At napakadali lang guys connect guys ha. Mag-download lang kayo guys ng HD. Ayan guys, oh, yung HD natin guys, HD cam guys, ito guys. Yan guys, HD cam yan guys. Yan ang i-download yung mga mima. At pupunta tayo guys sa ating ano guys. Yan guys, ito nakabukas na guys yung flip top natin ano guys, no. Pinutin nyo lang yung menu guys. Tapos punta kayo sa setting guys. Scroll nyo lang pababa. Ayun, wifi. Pagdating nyo ng wifi guys, ilagay nyo sa turn on. Yan. Lalabas yung isang ano natin guys, no. Ngayon, i-scan natin yan guys. Dito, scan connection guys. Yan, scan connection natin guys. Yan. Pag na-scan na yan guys, yan na guys. Makikita na natin yung mga video natin doon guys. Mga video natin doon guys. Ayan pala guys, naglo-loading siya guys, no. Ayan, naglo-loading siya guys para makita natin yan ng ayan na guys, nagbukas na siya guys, no. Ngayon, pipindutin natin yan guys para makita natin yung video natin doon. Ayan na guys yung video natin guys. Yan. Yan naman ngayon guys, pwede mo siya guys i-download. Ayan guys. I-download mo siya guys. Ayan, i-download mo siya guys. Pwede yan guys yan. Yan ang video natin guys. Napakalinaw yan mga idol. Napakalinaw yan talaga guys yan. Mga picture guys, pwede natin yan i-download guys. Kaya ano pa rin natin guys, check out yun guys. Sa orin ba sila natin key to guys, kit base natin guys ng mga idol, no. I-check out na guys yan sa orin ba sila.